Mao di ay niyang distansya sa among balay padulong sa highway. Mga alas 4 di ay ko sa buntag nagmatarong buntaga mi kay adlaw mang Domingo ug mosimba na pud mi ni Sam unya nga lang layo ta sa simbahan unya wala pag jud tay salakyan kinahanglan sayo jud ta mo mata. Ug sa gihapon mi diri ra di ay gihapon mi natulog ilaha ka mama ug gidulong di ay mis akong manghod padulong sa highway. Kay ningulan man gabi mi unya basa pa ang dalan og lapok so maunang gabaklay mi. Ug wala pa di ay alas 6 nga ninggikan mi sa balay mi kay nag-change man og schedule ang skibro nga amo ang sakyan padulong og Calatrava. Normally man good before me kay 7:30 to 8 na sila moagi dito sa highway karon naman kay naana sa 6:30 to 7. Na naman untay series nga moagi diri sa amoa sa highway mi. Ang problema lang kay dili na mo mahingagaw pod ang ilahang oras. Well anyways mi so dili ra di ay mi magauli karon ni Sam kay daghan pa mi gimuon nga activity sa simbahan dayon ugma kay modretso na mi ni Sam og pang grocery. Ug mao di ay niya ang view sa sunset karong buntaga diri sa bukid mi kay wala pay alas 6 so nami pa kaayo ang sidlak sa adlaw. Ug maayo na lang gani mi kay gidulong na pud mi sa akong manghod padulong dito sa highway kay ug ako ra murag dili jud makaya sa power magsungay ni Sam. Ako ano dayang gipaningkamutan ron per mi nga madala nako si Sam bisag asa ko moadto. Ug so far mi gikaluyan kay dili na jud siya mahubog sa biyahe unlike before. Ug nakatunga-tunga na di ay mi ani sa among baklayon mino siguro mga 15 minutes na sobra ug nasugatan di ay namo diri ako ang duha ka manghod nga nagdala sa butakal nga gihulam gikan didto sa among igtagsa. Sayo pud kaayo na nagmata akong manghod mi para makahulam lagi aning butakal kay na nag-ulag man ang bigal namo. Diri di ani nila sa labuy-aw gihulam ang butakal mi sa amo ang igtagsa. Ubos ra pud aning buntod nga amo ang gitindugan. Ug diri daing dapita mi kay gafag pa pero didto sa amo kay hayag na. Unya naayawan da ikugukod ani sa akong manghod mi kay basta siya na ni akong kuyog baling lagsika mulakat magsakit akong kilid. Well fast forward mi kay naabot na di ay mi Calatrava and then paghuman na mo og kaon sa Crispy King kay man na ning largo na mi og simbahan. Ug pag-abot pa lang dai namo diri sa Calatrava mi kay ang naong ni Sam gapula-pula na kay lahi jud ang init diri compare didto sa bukid. Ug naabot na di ay mi diri sa simbahan mi before 9 so timing kaayo nga paghumana mo og kaon. Ug paghumana mo sa tanang activity sa simbahan mi naabot di ay mi diri sa San Carlos kay diri mi matulog kay mga alas 5 na sa hapon. Dayon ning ari na lang mi diri sa City Mall unya si Sam nakakita og van mi kay nagakos-gakos pa sa van kay gusto siya musulod. Unya paghuman pud namo og panihapon kay nakasiplat na pud siya diri sa cake sa Red Ribbon niya. Bali gud niyang ulog-ulog sa ako ami nga mopalit lagi mi aning cake mayo unta ang gamay ang gitudlo niya dako ra bagyo. Ako siyang gipalitan ato naka-slice mi pero dili jud siya kay gusto siya kanang tibuok jud amo ang paliton. Unya nahurot na di ay akong ulog-ulog aning orasa mi pero dili jud siya mulakat magsigil jud siya balik-balik didto unya maghilak-hilak ra ba. Pastila nog ako hang gi-explain sa iya mi nga dili namo na siya paliton kay diri man mi maslip ug dili man mi mauli didto sa amoa. Nga unya ra mi mo palit kay amo ang i-share ni nanay ug tatay niya ug sa iyang mga tito. Maayo na lang mi pagkadugay-dugay kay ning okay na.